Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous la viande au pruneau à la marocaine. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. سلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم اللحم بالبرقوق على الطريقة المغربية. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc, premièrement, j'aurai besoin d'un plat pour mélanger. راح أحتاج آنية للخلط وراح أضع فيها كأس ديال الماء أو نصف كأس ديال الماء. Donc, j'aurai besoin d'un plat pour mélanger. J'ai mis la moitié du verre d'eau et le sel. Le sel, si ça dépend le goût. Ici, j'ai mis la moitié de petite cuillère de sel. بالنسبة للملح على حسب الذوق والرغبة. مي ضفت نصف ملعقة صغيرة ديال الملح، نصف ملعقة صغيرة ديال الخرقوم أو الكركم، نصف ملعقة صغيرة ديال سكينجبير. Donc, une moitié de petite cuillère de sel, gingembre, curcuma, cannelle et poivre. moitié de petite cuillère. القرفة والابزار نصف ملعقة صغيرة أيضا. غادي نخلط الكل. Je mélange tout et je vais mettre la viande. Là j'ai utilisé les cerises d'agneau. Donc et je vais laisser la viande dans cette marinade 15 minutes. راح اضيف اللحم، غادي نخليه في غادي ندهنه بهاد التوابل، ومن بعد راح نخليه او راح اتركه 15 دقيقه على جنب. Dans une marmite, je vais mettre 4 cuillères à soupe mélangées entre huile d'olive et huile végétale. في طنجرة راح أضع فيها 4 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون مخلطة ما بين زيت 4 ملاعق كبار مخلطة ما بين زيت الزيتون وزيت المائدة، وراح أضع فيها اللحم. بالنسبة للحم يتقلى، غادي نخليه يتقلى حوالي 10 دقائق على نار هادئة. Donc je vais laisser la viande revenir doucement 10 minutes sur un feu doux et après je vais ajouter 2 gousses d'ail et 3 oignons que je les coupés finement. بعد ما يتقلى اللحم 10 دقائق على نار هادئة على حسب، راح أضيف فصين ديال الثوم و3 بصلات كبار اللي قطعتهم قطع صغيرة. أنا طحنتهم قطع صغيرة ونخليه يتقلى على راحته، لمدة من 15 حتى ل 20 دقيقة. Donc je laisse revenir avec l'oignon de 15 à 20 minutes, toujours sur un feu doux. Je vais mettre un verre d'eau dans le reste des épices. وراح أضع كأس ديال الماء في التوابل اللي خليتهم وراح أضيفهم على اللحم et je vais les mettre sur la viande et je vais laisser terminer la cuisson ونخليه يكمل الطهي ديالو حتى يطيب. أنا أخدالي حوالي 40 دقيقة ودائما كما قلت على نار هادئة à peu près 40 minutes mais sur un feu doux.
après, je vais préparer les pruneaux. Ce sont les pruneaux dénoyautés, sans noyau. Je vais bien les laver et je vais ajouter, j'ai ici 500 g de pruneaux, mais vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez. Je vais bien les laver et je vais mettre un verre d'eau avec une petite cuillère de cannelle et 2 cuillères à soupe de sucre. Vous pouvez les remplacer par 2 cuillères à soupe de miel. انا كما قلت وضعت البرقوق المجفف بدون النواة، غسلته من بعد ضفت كأس ديال الماء وملعقه صغيره ديال القرفه وملعقتين كبار ديال السكر. تقدروا تعوضوا السكر بملعقتين كبار ديال العسل. نخليه يطيب je laisse cuire 10 minutes. Et maintenant, je vais passer aux amandes. Donc, j'ai un peu des amandes. Je vais les frire dans l'huile. عندي واحد شوية ديال اللوز اللي غادي نقليه في الزيت. وراح أحتاج أيضا للتزيين راح أحتاج شوية زنجلان. Et pour la décoration, j'aurai besoin un petit peu de sésame grillé. Et moi, je vais mettre la viande dans le plat طاجين. راح اضع اللحم في الصحن ديال الطاجين. راح اضع البصل في الاسفل وراح اضع اللحم. Donc j'ai mis l'oignon en bas et je vais mettre la viande. Après je vais mettre le pruneau ومن بعد راح اضيف البرقوق ومن بعد نضيف اللوز. وعلى البرقوق راح أزين البرقوق بالزنجلان المحمص. Donc je suis en train de mettre le pruneau et après je vais mettre les amandes et après je vais décorer les pruneaux avec les sésames grillés. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. Et voilà ma recette mes amis pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo.